TV Media. Naam, kutokea mashariki mwa nchi ya Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo, hii ni Amani TV Media, kituo bora cha matangazo ambacho kinakuletea habari za ukweli na za uhakika kutoka kote DRC lakini pia dunia nzima. Mpendwa msikilizaji na mtazamaji wetu, ninayo furaha tele ya kuweza kukukaribisha katika habari zetu za asubuhi ya leo, ikiwa ni tarehe 2 mwezi Julai mwaka wa 2025. Kama kawaida, kazi ni moja, na kusihi kusubscribe, kucomment lakini pia kushare ili wengine endelee kupata habari zetu za kila saa na kila sekunde. Sikia leo mpendwa msikilizaji, kuna mengi ambayo utakuja kukujuza, na miongoni mwa habari ambazo tumekuandalia, habari ambazo zimegonga mwamba, utasikia kuhusiana na magaidi wa M23 kupewa masaa 48 kuondoka maeneo yote ambayo yanashikilia mashariki mwa DRC. Lakini pia utasikia kuhusiana na wazalendo watoa onyo kali kwa wahasi wa M23 kwa kuweza kuwaua watu kiolela baada ya kuweza kushindwa na mashambulizi kwa wazalendo. Na tutazungumzia pia kuhusiana na ukweli maalum kuhusu ndege iliyoanguka uko Minembwe. Ukweli maalum. Maana kuna taarifa ambazo zimetoka za ndege, lakini tulikuwa tunafuatilia kwa kina tupate kukuletea ukweli wa ndege hiyo, ilikuwa namna gani na ilikuwa ina nini na ilianguka namna gani. Kwa hivyo msikilizaji, na kuomba kuwa nasi mwanzo mpaka tamati. Amani TV Media. Moja kwa moja tufungue kurasa wetu wa habari na habari zisemazo kuwa wahasi wa M23 wanapewa masaa waachie maeneo yote ambao wanashikilia mashariki mwa DRC. Baada ya kutia saini ya mikataba ya amani huko Washington kati ya DRC na Rwanda, watu wengi walitazamia kuona ya kwamba waasi wa M23 wanaanza kuondoka maeneo yote ambayo wanashikilia mashariki mwa DRC. Lakini waasi hao waliweza kutangaza rasmi ya kwamba mkataba uliowekwa ni kati ya Kigali na Kinshasa, wala hawahusu waasi wa M23. Sasa kauli hiyo ya waasi wa M23 iliweza kuwafikia wazalendo, na hivyo wazalendo wakaamua sasa kuanza mchakato na kuomba waasi wa M23 kuondoka maeneo yote ambayo wanashikilia mnamo siku 3 pekee. Wasipofanya hivyo, basi wafahamu ya kwamba hatua ya mswako itaanza popote walipo na watarudi njia mbalimbali. Hii hapa ni sauti ya mzalendo ambaye anapatikana kwenye uwanja wa vita, anatuma ujumbe mzito kwa wahasi wa M23 kuhusu kuondoka kwao, kuhusu kuwaomba waondoke maeneo yote ambayo wanashikilia mashariki mwa DRC kabla ya wao hawajaanza mswago wao. Leo ni siku ya pili natangaza hivi, bali wapatia malgré zile maakoro zenu hamuzisijue, bali wapatia 3 jours encore ya kutoka. Mumekataa, muko na vifana, muko muna renforcer, na sisi tunachungana na nyie ende. Donc kama muko berefu, M23 AFC mujiretire sur le sol congolais avant qu'il ne soit trop tard. Mbele hayamujachelewa, mujiretire sur le sol congolais leo, a partir ya leo. Mutajiretire hai njia yenye mutakamata, muvukie Ruzizi pale ku frontiere, murudie Rwanda na kwenye mulitokea, kwenye vyenu vilianzia murudilie pale. Mutavuka namna gani? Mutapeleka teni yopeke, mutaendana na batu yenu benye mulitumikisha sa vile midole, bakongomani benye balijunga na nyie, benye baliverse damu za benzabo, nabo baende na nyie. Mtu nataanza musako, tutasakana na nyie nyumba kwa nyumba, kila kitu tutapiga. Hii nani yote mnajua mnayala na mvile na materitoire, tutabasakaje. Hisi mutaenda, mkisema muta avancer ingine njia pare ile yenye mimi nawaambia, tutawapiga. Mutaondoka gisi mulikuyaka, hamutabeba arme yoyote yenye hata mulitosha kule. Kama ilifika hapa niliua mtu wala isikuwa mtu ingali hapa, hamutaitosha. Mutaondoka mikono wazi, mutulombe njia, tutawapatia njia ya nani ya ku frontiere. Munatoka munaenda kwenu. Mukiiba mtu, mukimupiga risasi, iwe kando ya Bukavu muvile wala mu territoire zingine, mukipima munapiga risasi wala mukiua tena mtu, a partir ya leo mardi tutabachinjilia mbali.
Msisahau moto yenye tuko tunapitishine na mtatufaa kitu. Sisi tunalindwa na nguvu nyingi sana zenye hamuna hata na mnajua hiyo. Mwanze kimbia mtoke mwinchi yetu, mtuachie amani, watu yetu waishi na amani. Sisi peke tutalinda mwingine yetu. Hatuko kwa vile vyenu vyenye mko mnatudistraire, mtoke muache nchi yetu muende kwenu. Batu bakongomani benye walitumika na M23 na bebangali banatumika nabo basi kwe distre. Kama unajua uko mkongomani, baba yako mkongomani, mama yako mkongomani, hauko na damu ya Rwanda, jikaze ukuye juu ulishakosea bakongomani, ulombe msamaha kwa bakongomani benzenu bawazalendo benye bako nachunga mipaka. Utie arme chini, ulombe msamaha, usukule damu ya wandugu yako yenye ulishamwanga kunani kutere. Tutakusamehe, tunakupokea juu uko wetu. Lakini ukishupaza shingo tu, ukikubana na M23, na wewe tutakupitisha njia moja. Ndio tunasema Rwanda mfungule mpaka yenu, tubatumie watu yenu waondoke na amani. Bakitulaga bila kupiga risasi tunawafungulia njia. Wakipita ingine njia yoyote yenye isiyokuwa ya Ruzizi, tutawapiga hata waende kulia, kushoto, kusini, kaskazini, magharibi na mashariki. Tutapigana mpaka damu ya mwisho itoke, ndio wakongole wapate amani. Hiyo ndio mimi nawahakikishia sasa vile mwakilishi wa wazalendo wala porte parole wapo. Donc muanze kimbia, mtoke mwinchi yetu muende. Kama mtaitika zile makubaliano walifanya Kinshasa, nyi mungali na vita muifanye. Mulileta vita hatu yavuka mpaka sasa tunaenda ba agresser, si tutabapiga. Musipofanya vile, dans 3 jours moto itawaka, tutabategeteza. Donc aujourd'hui mardi, nous vous donnons aujourd'hui la réflexion. Kesho mercredi tunabapatia réflexion. Jeudi tunawapatia réflexion bila kuavancer. Vendredi tutabapiga terrorisme, tutabapiga. Donc sa vile mkubwa anapigaga mdogo wake, tutabapiga na tutabategeteza. Amani TV Media. Naam, hiyo ni sauti ya wazalendo wakitoa ujumbe wa mwisho kwa waasi wa M23 kuwataka waondoke maeneo yote ambayo wanashikilia mashariki mwa nchi ya Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo, maana tayari saini za mikataba ya amani za majeshi yote ambayo kinyume na serikali ya DRC kurudi kule walikotoka imeshawekwa kati ya Kigali na Kinshasa. Sasa magaidi wa M23 wanasubiri nini? Na bado tukiendelea kuzungumzia habari hizi ni kwamba wazalendo watoa ujumbe mkali sana kwa waasi wa M23. Hii ni kutokana na mauaji ambayo waasi hao endelea kutekeleza dhidi ya raia. Wazalendo tunasema kwamba waasi wa M23 wanakuwa wanafanya wakitoka kwenye mapambano, hasira yao inaenda kumalizikia kwenye raia ambayo hawana hatia. Kitu ambacho kinawatia huzuni sana wazalendo, na kuomba kama waasi wa M23 wanafuata haki za kibinadamu na ile kauli ya Umoja wa Mataifa, kwa nini wanatekeleza vitendo kama hivyo dhidi ya raia wa Kongo? Kupitia mauaji ambayo waasi wa M23 endelea kuitekeleza dhidi ya raia wapatikanao maeneo ya Walungu, lakini pia Bukavu na Goma, wazalendo wameamua kutuma ujumbe mzito kwa waasi wa M23 kuhusiana na vitendo ambavyo waasi hawa wanavyovitekeleza dhidi ya raia wa DRC. Nilitaka nijiadrese kwa masoda ya AFC M23 ambao majeshi ambao zinanoa mavisu za kuua basivile. Ni mshangao mkubwa, mko naenda chokoza benzenu saba na baba samu na maliza pigania kule kwenye mlikuwa mnarudia mubasi vile mko na baua. Jana mliingia mu Sheferi Dengweshe zone Walungu grupema Kamisimbi kartie muku, munaua sebutanti civil, munaacha sebutanti more civil. Eske ile sebutanti muliua jana, ile 17 muliua kwa Kiswahili safi, ile 17 muliua. Kuko mwenye mlinyanganya kisu? Jibu ni hapana. Kuko mwenye mlinyanganya bunduki? Jibu ni hapana. Batu benye muliua kuna hata mwenye alikuwa anavala godio yenye bazalendo banavalaka. Nina waza ingelikuwa heri msekirize kwanza ba civil.
Munaua batu 17, hamubanyanganye bunduki, hamubanyanganye kisu, hamuogope hata Mungu, hamuvuyake damu, hamupumue M23. Kwa kweli mujishauri. Juzi munaingia Gihamba, munaua 7 personnes jeunesse. Munenda Buraseli, munaua 6 personnes jeunesse. Ingelikuwa heri mwache kuua batu, mwache kuua ba civil. Mwanaume mwenye anapiganishaka bibi yake, unajua ule mwanaume hana nguvu. Mwanaume mwenye anapiganisha bibi yake na batoto mnyumba, ule hana nguvu. Mushamuka kama anajidai kuna nguvu, anaenda kainje mubarabara, anafime mwenzake, banazungurutana na benzake. Hapana kukia oneshea nguvu ku mwanamke. Paske si vile iko sawa vile ni mwanamke. Kumwenye iko na ile mafimbo zenu zenye mko natembeana. Ningelibasihi sana mwache kuua ba civil. Aba benye muliua jana. Mugurupe maka Misimbi, Sheferi Dengwesh, Quartier Muku. Hii Sebutandi Moro muliangusha. Aba njo balipigiaka Kabila makofi mu 2005. Wakati tuko nafanya vote ya Rais Kabila, Rais Mustafa wala hayakuwa hayaingia mwenye mapepo. Ningelibasihi sana mwache kuua ba civil. Mufatane na benzenu. Mufatane na benzenu banaume. Mwache kupiganisha ba civil. Tena batu muliua bote, hakuna mwenye mulikutana inji. Bote mulibakuta mu manyumba zabo. Eti mnaanza fanya musako ya bongo. Hii kitendo mnafanya inaonekana kama hamukupita ku brassage militaire. Hii crime contre l'humanité mko nafanya. Ingine inchi habauwake bana inchi ni makosa. Habauwake bana inchi ni makosa. M23 mujishaurie. Corneille Nangaa mnamufatisha haya. Munafatisha baba Sifa haya. Corneille Nangaa mnamufatisha haya. Munafatisha baba Sifa haya. Munafatisha Wilingo Mahaya. Munafatisha ule Bertrand Bisimwa wa Muhavu, munamufatisha haya. Hii munafanya makosa sana kwenda kunaua ba civil. Eske kama munawaza mulisha ganye, hakuna mwana katala muganye gisi munaganye, lakini mwache raia na mali yake. Amani TV Media. Sasa tuzungumzie kuhusiana na ndege iliyoanguka huko Minembwe, ndege ya wahasi wa M23. Na kuhusiana na ndege hii na kupisha, sikiliza taarifa hii za uhakika na za ukweli kuhusu ndege. Ilikuwa namna gani, ilianzaje, na wahasi wametumia mbinu gani kwa ajili ya kutaka kuficha, yani kuvisha serikali ya DRC mzigo ya kwamba wameangusha ndege ambayo ilikuwa inatoa msaada, ambayo ilikuwa inakuja kuleta madawa. Sasa ukweli wote uko hapa. Ukweli wote uko hapa. Ndio utakuja kuelewa kwamba vita vinaomba akili sana. Sikiliza kwanza habari ya ukweli kuhusiana na ndege ilianguka huko Minembwe. Wa M23 AFC pamoja na aliye wao wa Rwanda walikuwa wameleta ndege mpaka Minembwe. Kwa bahati nzuri, pale Minembwe ambako walikuwa wanataka kutua kwenye makaburi za wababu zetu pale, ndege hiyo ilichanganyikiwa na wapiloti walichanganyikiwa, wakakosa kutua kwenye uwanja. Ndege kaparanga na mara moja ikaenda tua pembeni, kagonga na miti. Ndege kavunjika bawa moja. Kulikuwemo wapilote waliumia na wengine majangili wote waliumia hapo. Tukamshukuru Mwenyezi Mungu kwa sababu adui amefezereka mchana kweupe, watu wote wakiona. Sasa ilipotimia asubuhi mapema, hao majangili wa Nyarwanda walituma drone kaja kuchoma ile ndege kwa sababu ili wapoteze trust. Ndege hiyo kachomwa ikawaka moto.
Cha kushangaza sasa leo Moise Nyarugabo ambaye tuliwaambia ya kwamba ni M23 tangu zamani akamatwe, alianza kuandika kwenye Twitter ya kwamba kuna watu walikufa, akaandika ya kwamba ilikuwa ni ndege inaleta sijui madawa. Aliandika mambo mengi sana, lakini kwenye phrase yake ya chini kabisa akakuja kusema kwamba kuna hata mtoto aliyeumia wa miaka 8 na walimpeleka ndani ya hospitali kuu ya Minembwe, lakini bahati mbaya hamna dawa. Na yeye mwenyewe ameshaandika ya kwamba hiyo ndege ilikuwa inaleta madawa. Mnaona ya kwamba chungu ya uongo haikuwa kina mfuniko. Chungu ya uongo haikuwa kina mfuniko. Psikolojikema tulimuelewa. Na tuliona Wanyarwanda walikamata wanawake wazima wakawalaza chini, wakawafunika vitenge, vikwembe. Watu wazima kabisa wakawalaza chini, wakaanza kamata mapicha ya kwamba ndo watu waliofariki. Nawaambia hiki kizazi cha Kaini kitagonga mwamba na kitafika mwisho. Tuseme tu yote ni sifa kwa Mungu, kwa sababu Mungu alifezeresha maadui wetu na walipata pigo kubwa sana. Ndege kuungua, pigo kubwa sana. Watalipa hiyo ndege ya watu, na kama ni ya wazungu wanakoma. Wachezeye ingine nafasi, wasichezeye Haut Plateau. Hiyo plateau wachezeye nyingine nafasi, lakini hii Haut Plateau wawe hange nayo sana. Wawe hange nayo. Na tuambie ya kwamba tuko ngangari, tupo imara. Wazalendo tupo imara kabisa. Amani TV Media. Na mpendwa msikilizaji na mtazamaji wetu, nategemea kwamba umesikia yote kuhusiana na habari ya kuanguka kwa ile ndege ambayo ilianguka huko Minembwe. Ilikuwa ni tarehe 30 Juni kumrazi mwaka wa 2025. Hiyo ndo habari ya uhakika. Kwa hivyo nakusihi kuwa nasi tena katika habari zetu za hapo baadaye, ambapo tunachambua mambo mengi kuhusiana na vita mashariki mwa nchi ya Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo. Hakikisha tuna subscribe channel yetu, una comment, lakini pia una share ili uendelee kupata habari zetu za uhakika na za ukweli kutoka kote ulimwenguni. Hii ni Amani TV Media. Tupo DRC, tupo dunia nzima. Asante kwa muda wako. Tukutane tena katika habari zetu za hapo baadaye. Amani TV Media.